मुकदम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब इस केस में आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह ये केस आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ हैं शाह खबर साहब, बड़े मशहूर मारूफ वकील हैं और नूर मुकदम कत्ल केस में नूर मुकदम के वालिद शौकत मुकदम साहब की तरफ से ये पेश हैं, ये उनकी वकालत कर रहे हैं। शाह खबर साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि अब भी फर्द जुर्म आयद होने के बाद आगे क्या प्रोसेस है, और जिस तरह के ये इतराफ़ इसके सामने आ रहे हैं, कभी ये बयान कुछ दे रहा है कि जी मैंने ही कत्ल किया, फिर कभी माफ़ी मांगता है, कभी कहता है जी उसने कुर्बानी के लिए ख़ुद को पेश किया था नूर मुकदम ने और ये मुझे फंसाया जा रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जी समझ में ये है कि ये जो अदालत जो है वो इख्तियार समाज जो है वो एस्यूम कर केस के ट्रायल। ये बुनियादी एक इसका नुक्ता होता है कि यहाँ पे मुल्ज़िमान बताया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके खिलाफ पुलिस ने क्या इल्जाम लगाया है, उस पे के खिलाफ ये इल्जामात हैं। तो अगर आप इसको इकरार करते हैं या सेहत जुर्म से, तो सब मुल्ज़िमान ने इकरार कर दिया है, क्लेम किया है कि हम ट्रायल जो है उसका करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है वो 20 अक्टूबर जो है वो एडिशनल सेशन ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने इसको शहादत के लिए रख दिया है। वो इसमें गवाह पेश करेंगे। और एक शाह खबर साहब, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं क्योंकि कुछ आवाज़ ठीक नहीं आ रही सही तरह से, शायद मेरा ख्याल है कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपसे सर कॉल मिलाते हैं और इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। इस केस में जिस तरह हम पहले बात करते आए हैं, गुलाम नज़र साहब, अब जिस तरह शाह खबर साहब हम अभी उनसे रब्ता करते हैं, वो इस बारे में हमें बेहतर बता सकें क्योंकि वो बहुत बड़े कानूनी माहिर हैं। लेकिन ये केस अब लग रहा है कि वाकई हम अगर तारीख देखते हैं पाकिस्तान में केसेस की, या जिस तरह नॉर्मल केसेस चलते उनसे निस्बतन हमें ये तेज़ी से चलता हुआ नज़र आ रहा है कम अज़ कम। देखिए, फ़िलहाल वाकई जो इसकी स्पीड है वो प्रॉपर है, और क्योंकि टाइम भी दे रखा है हाई कोर्ट की जानिब से 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का, तो स्पीडी ट्रायल हो रहा है। और इसमें गवाहान के ऊपर जिरा जो है इस पे वक्त लग सकता है, और क्योंकि अभी तो इस तारीख़ पे जो नई तारीख़ दी गई है 20 अक्टूबर की, उस दिन से ट्रायल शुरू होगा। अभी तो फ़र्द जुर्म आयद होने का मरला जो आया है, इसके ऊपर फिर आप जानते हैं कि चलान के जो मंदरजात हैं वो उन तमाम मंदरजात के ऊपर A to Z बहस होनी है, उनके ऊपर शहादतें लगनी हैं, एग्ज़ामिनेशंस होने हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस होने हैं, ये फिर जवाब है। इसी तरह से ये केस जो है वो अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ेगा। फिर गवाहों की जितनी लंबी फहरिस्त शाह खबर साहब हमारे साथ है। शाह खबर साहब, बहुत माजरत जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा कि सारे मुल्ज़िमान ने इनकार कर दिए जी हम इस जुर्म में शामिल ही नहीं है, तो फिर किसने कर दिया कत्ल? देखिए, आपने जो पहले बात की कि उसने कल की समाअत के दौरान जब उनके जो जाहिर जाफर के जो वकील हैं, उन्होंने एक बहस वहां पे कर रहे थे, उन्होंने दरखास्त दी हुई थी एडिशनल सेशन जज साहब को, जिसमें वो कह रहे थे कि जो इनके खिलाफ इस्तगासा ने मुकदमा बनाया है उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे उसके ऊपर बहस की, और उस बहस के दौरान जो मुल्ज़िम जाहिर है उसने मुख्तलिफ औकात में वहाँ पे मुख्तलिफ हरकतें की। उसने कभी जज साहब को भी मुखातब कर देता था, उसको इंटरप्ट करता था, बल्कि उन्होंने शौकत मुकदम को भी मुखातब करते हुए, चूँकि वो नज़दीकी खड़े थे, उनको भी उसने कहा कि मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें, या अगर माफ़ नहीं करेंगे तो मैं तो फिर सजाए मौत के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह की उसने बहुत सारी हरकतें की, और उसकी शायद वजह ये थी कि उनका वकील नहीं था वहाँ पे, और अगर वकील हो तो वो उसको कोई जो है वो मशवरा सही दे सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि जब फर्द जुर्म आयद होने की बारी आई तो उसने उसको गौर से पढ़ा और फिर उसकी सेहत जुर्म से इनकार किया और उस पर दस्तखत कर दिए। उसने कहा कि मैं इसको डिफेंड करूंगा। तो अब ये है कि इस्तगासा की शहादतें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, और ये मेरा ख्याल है खासे फास्ट ट्रैक के ऊपर चलेगा केस, क्योंकि हम 3-4 गवाह जो है वो 20 तारीख को गुजार देंगे, और इसमें जो है टोटल गवाह इस्तगासा ने रखे हुए फॉर्मल इनफॉर्मल वो भी 18 है। अच्छा। लेकिन उसमें जो असल जो मटेरियल गवाह है वो शौकत मुकदम साहब खुद हैं, जो कि मुद्दई मुकदमा है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं,
یا وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. باقی جو گواہ ہیں وہ اتنی لمبی چوڑی جرح کی ان کی ضرورت نہیں ہے. تو استغاثہ جو ہے وہ اپنی شہادت جلد از جلد ختم کر لے گا. جو ہے وہ ان کے ڈیفنس کا موقع آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیفنس میں کیا بیان دینا ہے, ڈیفنس میں ایویڈنس لے کے آنی ہے. اچھا, اور جب وہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ اس کا فیصلہ. اچھا شاہ خاور صاحب, یہ جو ملزم ہے یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے, عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ شاید وہ نفسیاتی مریض ہے. تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی, ابھی جیسے فرد جرم عائد ہوا ہے اس پہ اگر اس نے اس کی صحت جرم سے انکار کیا ہے, تو اگر ان کے وکیل ہوتے, اگر وہ یہ ایک موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں, یہ پلی لینا چاہتا ہے کہ میں ذہنی مریض ہوں, تو وہ اس کا وکیل اسی وقت کلیم کر لیتا. تو نہ اس نے نہ اس کے وکیل نے کبھی بھی, جب وہ ریمانڈ کے دوران بھی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوتا تھا, کبھی بھی انہوں نے یہ پلی نہیں لی کہ یہ ذہنی مریض ہے. اور وہ جو وہاں پہ جس طریقے سے بیہیو بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے اس نے کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اوورآل جج صاحب بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ یا تو کورٹ کے ساتھ پلے کر رہا ہے, لیکن اس کو سمجھ بوجھ ساری ہے. تو وہ کہ صحت جرم سے اس نے انکار کر دیا, اس کا پورا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے, لیکن ایک رائے ضرور معزز ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اس کے بارے میں قائم کر لی ہوگی کہ جو یہ سر عام کہتا پھر رہا ہے اور ان سے معافیا بھی کورٹ میں مانگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ چونکہ نور مقدم نے خود اپنے آپ کو قربانی کے لیے, چونکہ اگلے دن قربانی کی عید تھی, تو اس نے جب پیش کیا تو پھر میں نے یہ کیا. تو گو کہ وہ صفحہ مثل پہ وہ ریکارڈڈ نہیں ہے, لیکن ایک چیز جب ایک ٹرائل کورٹ کے جج صاحب کے سامنے ہو رہی ہے تو وہ اس میں رائے قائم کرنے میں تو کم از کم ان کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک, غلام رضا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں جو گواہان ہیں استغاثہ کے, وہ تقریباً پولیس والے ہیں زیادہ, تو اس میں کوئی کیس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا جو فرینزک رپورٹس ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو شواہد کی بنا پہ زیادہ اہمیت حاصل ہوگی؟ کیونکہ پولیس کی اشاعتیں ہوتی ہیں, آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کمزور ثابت ہوتی ہیں استغاثہ میں. جی غلام رضا صاحب, میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ کیس جو ہے اس میں اینی گواہ کوئی نہیں ہے, کوئی اینی شہادت نہیں ہے. یہ سارا کیس جو ہے واقعاتی شہادت کے اوپر انحصار کر رہا ہے, اور واقعاتی شہادت میں بھی جو سب سے زیادہ مضبوط شہادت ہے وہ تو ایک سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے, اس کا فورینزک ٹیسٹ ہو چکا ہے, اس میں ملزم کا جو فوٹوگرافک ٹیسٹ ہے وہ بھی پازیٹیو آ چکا ہے. اس میں جتنے بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ بالکل میچ کر رہے ہیں. تو یہ تمام جو کیس ہے یہ فورینزک ٹیسٹ یا جو سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی کی گئی شہادتیں ہیں یہ اس پہ انحصار کرتا ہے. ایک چیز میں آپ کو, کہ انسان ہے جو گواہ ہوتا ہے وہ تو جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر اکٹھی کی گئی شہادتیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی, وہ حقیقت سامنے لے آئیں گی. بظاہر یہ بالکل ایک کلیئر کیس نظر آ رہا ہے. جی بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ نے وقت دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.